Bueno, my dear people, so over here we have the class number 8.1. We are arriving to the week number 8, right? And this is going to be the first class, the class number 8.1. Today we're going to have a very easy topic, but it requires concentration, but it's very easy, but it requires a lot of concentration. Ready? So focus your attention here. Please do not watch TV. Focus your attention here. It's super easy, but it requires a lot of concentration. Ready? Bueno, I'm going to make some questions, and then I just want you to tell me the answer. What you believe is the answer. Don't worry. If you don't know the answer, nothing happens. No problem. Guys, what is the most spoken language around the world? What is the most spoken language around the world? I Chinese. think that is English. English. Okay, so we have a dichotomy there because Andres says Chinese, right? So other people said English, no? So, okay, we have to posit two things, no? In more countries, English is spoken, but by the quantity of people in China, it's more spoken. But of course, English is much more spoken. And of course, some Chinese people also speak in English. So that's why we would say that English is the most, it's the most spoken around the world. Yes, it's the most spoken. Okay, question number 1. Thanks a lot. Question number 2. What is the most... Oh, yes, question? También lo podría decir, the most, el anterior, the most spoken language in the around the world is English. Yes, it's the same sentence, but with the opposite thing, but it's exactly the same, no? Just that in that case, we would put this one into the subject, but yes, the most spoken language in the world is English. It's exactly the same. So it's possible. Very good. Question number 2, my dear people. What is the most sold cell phone brand? What is the meaning of brand? Brand, ¿qué será eso? What is that? Marca, muy bien, very good. So what is the most sold cell phone brand around the world? iPhone. Yeah, exactly. Apple. Well, yes, iPhone, right? So iPhone is the most popular one around the world. Yes, so iPhone. Everybody in the world uses an iPhone, no? Like in most of the parts of the world, right? And finally, what is the name of this object? Do you remember this object? What is the name of that? Disquete. 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 It's a disquete. Si lo conoces, ya estás viejito. Okay, good. So this is a disquete, right? Why was it used? What was the purpose of this object? What was it for? USB. For Save information. Exactly, for saving information. Muy bien, right? Small information because it was like only like 25 megabytes, right? No more, yes? So, but that's it. So, but yeah, it was used for saving information, yes? Ahora, I'm going to make a question over here from the beginning. Guys, you told me that English is the most spoken language. Bueno, I want to know who speaks English. Who speaks English? ¿Quién? ¿Quiénes son los que hablan inglés? Who speaks English? People. The people, right? So people in general, specifically, no idea, but many people, right? Millions and millions of people. Approximately you, of course. So, but millions and millions of people speak English. ¿Quiénes son exactamente? ¿Cómo se llaman? Ni idea. But there are millions of people, right? Guys, who buys or who uses, let's say better, who uses the iPhone? Who uses the iPhone? ¿Cómo se llaman? People. No sabemos, People. right? Millions and Are people. millions and millions The of much people. Exactly, much. Bueno, actually sería más bien many people. Many people, yeah. Many people, pero ¿quiénes son? Pues no sabemos, right? Guys, you tell me that the diskette was used for saving information, but
Who used it? Who used it? ¿Quién lo usaba? Nothing. Lo usaba. My, Ah, ¿Quién lo my, usaba? my. Bueno, en ese momento nadie, right? Of course. Yo, Nobody. the people. The people, yo. exactly. En la Álvaro, universidad, Yurani, todo el en la mundo, right? universidad cuando uno, por lo menos yo tenía que presentar el examen final de alguna materia, yo en mi carrera, ¿qué hacía yo? Yo guardaba eso en 3 disquetes. Lo guardaba porque no sabía, porque daba la casualidad que metía uno en el disquete del computador del profesor y no funcionaba. Miércoles el otro y corra, mijo. Y entonces uno hacía, lo mandaba al disquete, lo mandaba al Completo. correo, lo mandaba a la nube, lo mandaba en todas partes. Exacto. Tenía uno respaldo. Entonces, ¿quién lo usaba? Pues específicamente no sabemos, pero ¿quién lo usaba? Todo el mundo, everybody, right? So, Grandfather. Álvaro, pues sí, my mother in the university, my brother, Yeah, yeah. everybody used the disquete, right? Entonces, ¿qué vemos en estas tres preguntas? Vemos que el sujeto no es claro en ninguna de las tres. La respuesta en este caso es, pues, gente. ¿Pero quiénes son? No sé, es gente, pero no sabemos quiénes son. Son muchas personas o alguien que no es específico. ¿Ready? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una acción cuyo sujeto, la persona que la hace, no es específica? Bueno, les voy a mostrar el nuevo tema. The new topic is called passive voice. Voz pasiva, passive voice. Ready? Today and this week, today and tomorrow, no, today and Wednesday, we are going to check what is the passive voice. ¿Qué es eso de passive voice? Ready? Entonces vamos a ver. Who wants to read? ¿Quién quiere leer? Who wants to read? I'm going to help you here. Anybody wants to read? Paula, dale, my dear. The part here. The passive voice is used when we don't know we don't know the subject who made the action, or also when the action is more important than the subject who does it. That is why we have to start with the object of the sentence. Thank you, Paula. Thank you so much. Wonderful pronunciation. Very good. So, the passive voice, la voz pasiva, is used when we do not know the subject. No conocemos al sujeto. It's unclear. No idea. Who made the action? No se sabe quién hizo la acción, right? Or also, ¿qué era also? Se me olvida. Also, ¿qué era eso? También. También, muy bien. So, also when the action is more important than the subject. Puede que sí conozca al sujeto, pero la acción que hizo ese sujeto o que hace ese sujeto es más importante que el mismo sujeto. ¿Yes? Entonces, in both cases, en ambos casos, I am going to use the passive voice. Dice, that is why, por eso es que we have to start with the object of the sentence. Entonces, in a sentence, normally we have two different parts. We have first the subject, then we have the verb, the action, and then we have the complement. In the complement, we have something that is the object, el objeto, yes? That's the part of the complement. Es el objeto sobre el cual recae la acción. Por ejemplo, I am saying that millions of people ¿qué hacen? Speak ¿qué? English. Entonces, English es el objeto sobre el cual recae la acción de hablar. ¿Qué es lo que hablan? Inglés. Ah, bueno, entonces, English, it's going to be the object over here, right? And millions of people is going to be, of course, the subject. Pero como dijimos, millions of people no es claro. No sé quiénes son esas millones de personas. No sé cómo son los nombres ni los... No son claros, no es específico. So, in that case, what I can do is to use the passive voice. Esta forma se llama voz activa, la que hablamos normalmente. Active voice. La que usamos normalmente. Active voice. Ready? Entonces, pero como no, ese sujeto no es claro, yo digo como, no sé quiénes son, it's better to use the passive voice. Ready? Entonces, ¿cómo voy a usar la passive voice? Muy fácil. Vamos a ver. What I have to do with the passive voice, it's lo primero que dice acá. Start the sentence with the object. Empieza la oración con el objeto.
So in that case, the first thing that I have to do is to change the position. I have the object, normally it's here in the complement. I am going to pass it to the front of the sentence. Lo voy a pasar al inicio de la oración. Tengo que iniciar con el objeto, right? So the object that is here, it's going to be at the beginning. Entonces, bueno, cojo el objeto, que es English, y lo paso al inicio. Ya no va a ser, permítame, borramos este pedacito acá, wait a second. A ver, vamos a hacer espacio acá, let's see. So I'm saying that millions of people, a ver, millions of people speak English. Esa era la acción, ¿cierto? Just millions of people speak English, right? Entonces tengo el objeto, que es ¿cuál? ¿Cuál es el objeto acá? English, ready? Este es el sujeto, ready? The first part, millions of people is the subject. Then speak, of course, is the verb. And then English is the object. ¿Listo? Entonces, primero, take English and put it at the beginning. Lo voy a poner al principio. Entonces digo English. Iniciando con el objeto, English. ¿Qué sigue? Bueno, then I am going to have a combination of two different verbs. Voy a incluir el verb to be, primero que todo. Y luego un verbo en past participle. Pero ¿de dónde sale ese verb to be? ¿Por qué un verbo en past participle? Bueno, entonces, resulta que la oración original, la que era en voz activa, siempre tiene un verbo, ¿cierto? Entonces, en este caso el verbo es speak, right? Speak es el verbo, ¿yes? Ese verbo lo voy a dividir en dos. El tiempo que tiene ese verbo y el verbo como tal. ¿Cuál es el tiempo que tiene este verbo? Presente, porque el verbo está en presente, ¿cierto? Y el verbo como tal, pues es speak. ¿Ready? Entonces, lo que tengo que hacer es incluir después un verb to be, ¿sí? Pero ese verb to be va a ir en el tiempo que va el verbo original. Es decir, si el verbo original está en presente, el verb to be va a ir en presente. Si el verbo original estaba en pasado, el verb to be va a ir en pasado. Si el verbo original estaba en futuro, el verb to be de passive voice va a ir en futuro. Entonces dice include the verb to be, pero in the corresponding tense, en el tiempo correspondiente. ¿Cuál es el tiempo correspondiente? Pues el tiempo que tenía el verbo original. ¿Listo? Esta parte es un poquito, es como la parte más complicada, así que full atención acá, ¿ready? Entonces, ese verbo tenía un tiempo, se lo voy a poner al verb to be que incluye. Profe, ¿siempre verb to be? Sí, siempre verb to be, ¿right? Entonces, aquí yo tenía speak, ¿cierto? Que estaba en presente. Entonces, si está en presente, ¿cuál es el presente del verb to be? Is o are. En este caso, English es una cosa, pues va a ser is, ¿cierto? Entonces, English is. Verb to be en el tiempo que tenía este verbo, que era presente, entonces, English is. Y luego, después del verb to be, voy a bajar ese verbo que tenía, el mismo que está ahí, pero ¿en qué forma? Pasado participo. Past participle. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el past participle de speak? Spoken. Spoken. Ahora se van dando cuenta por qué en la pregunta tenía verb to be y verb in past participle. What is the most spoken language in the world? La pregunta estaba en voz pasiva. Ready? So English is, and in this case, speak in passive voice, spoken. Ready? And then I have the space for the complement. The complement here, I have different possibilities. Yes, I can include the subject. Puedo incluir el sujeto si quiero, including with the preposition by. By y el sujeto si lo quiero incluir, pero no es necesario, no siempre es necesario. El sujeto puede ir en la parte final si quiero, es only an option, no es obligatorio. Entonces, si quiero incluir el sujeto, puedo incluir by and then the subject. En este caso, by millions of people. Ese by es una preposición que significa por, ¿cierto? Entonces, esa acción es hecha por este grupito, right? Entonces, English is spoken by millions of people. This one is the active voice. This one is the passive voice. Ready? Pasé de decir que millones de personas hablan inglés a decir que inglés es hablado por
millones de personas. ¿Ready? Voz activa, Teacher, voz pasiva. teacher, ahí no, ¿Ready? no sería the English is spoken by million of people. The English. El inglés es, no, siempre, o sea, English ya. En español sí le colocas el artículo el, ¿cierto? Pero en inglés no es Al necesario. traducirlo, pues, decirlo como al pronunciarlo, ok. Digamos que cuando lo traduces, le vas a colocar, o sea, en español sí le usaría, sí le colocaríamos el artículo el, ¿right? Ok, Pero en inglés no es necesario. no es ¿Cuándo es necesario, necesario? perfecto. Cuando voy a especificar un tipo de inglés. Por ejemplo, the American English. The American English. Ahí sí lo uso Ujú. porque no es inglés en general, sino el inglés Como tal, algo americano. detallado, ok, perfecto. Exacto. Entonces ahí sí Listo, voy a teacher. incluir el artículo. Ok, ¿Listo? Ready? ok, teacher, thank you. Very good. Bueno, entonces, más o menos, ¿cómo van? Más o menos, it's a little bit confusing, un poquito confuso. No, sí, sí, sí. Ready? Vamos a ver. Entonces, primero, el cambio del objeto al principio. Ready? Luego, la parte de los dos verbos, partir ese verbo en dos. Uno es el verb to be con el tiempo, el otro es el mismo verbo en past participle y ya la parte del complemento. Sea que quiera incluir el sujeto o sea que no. Si no quiere incluir el sujeto, ¿qué más puedo incluir? Whatever I want. For example, English is spoken around the world. All fine, very good, right? English is spoken in North America. English is spoken in Colombia a little bit. English is spoken in the African countries. The complement is going to be free. Es libre, yes, el complement. Sometimes I can use the subject or sometimes I can have another different sentence. Ready? Listo, muy bien, very good. Entonces, guys, ese passive voice lo voy a usar justamente entonces cuando no tengo un sujeto claro. Si el sujeto es claro, pues no problem. I can include the subject and that's it. Ready? Pero si le quiero dar más influencia o más relevancia al objeto, pues voy a usar la voz pasiva también. For example, over here, I think that many people use the cell phone. The question is, who uses iPhone? You tell me many people. I said, bueno, ok, entonces, many people use iPhone. Fin, many people use iPhone, right? Pero igual me queda la sensación como que pues muchas personas, pero ¿quiénes serán? No idea. I am going to use the passive voice. ¿Qué tengo que hacer primero entonces? El object, the object. Change the iPhone, object to the first iPhone part. Exactly. Entonces iPhone, it's iPhone. iPhone are, is used. no, es use. Is porque es, Is digamos, la marca, como tal es una marca, entonces Ok, iPhone ok, es. ya, sí, ya. ¿Ok? iPhone is used is used. Use, ujú, Ujú. for many people. for You many could say people. for many people, by many people, around the By many. world, lo que quieran. Voy a dejar aquí complement, pero ustedes saben que pueden incluir lo que quieran. In China, in USA, by the teenagers, by many people, whatever that you want, ready? But look, this is the combination of the passive voice, is used. Ready? Entonces, guys, passive voice, in this case, for example, we use it into the present. Lo usamos en el presente. Verb to be in present. Pero passive voice can be used in any different tense. Present, future, past, present continuous, present perfect, the one that you prefer. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Colocar ese verb to be en el tiempo correspondiente y el verbo siguiente siempre en past participle. For example, is or are and then the verb in past participle. Yes? Passive voice en presente. Was or were and then the verb in past participle. Passive voice en pasado. Have or has been, plus the verb in past participle. Sería passive voice en present perfect. Will, be, and verb in past participle. Passive voice en qué? Futuro. En Future. futuro. Muy bien, very good. Entonces, passive voice puede ir en cualquier tiempo que ustedes quieran. Ready? Doesn't matter. Here we have all the different description of the passive voice. Simple present, present continuous, with simple future, with present perfect, with simple past, with modals,
Ahí están todas las descripciones de las estructuras, ¿vale? Entonces, Ya let me dale just... un momentico, teacher, para tomar Les voy a enviar fotico. les voy a enviar el link aquí al chat, ¿listo? Para que Ah, vean bueno. la página, ¿vale? Pues no worries, aquí les dejo el chat. Ahí está el link, ¿listo? Entonces ustedes pueden en esa página mirar todo, están todos los tiempos, cómo se organizan, muy fácil, hay algunos ejemplitos, ¿ready? Y hay algunos ejercicios más que vamos a ver más adelante, pero pues para que los vayan mirando ahí, ¿listo? Entonces ahí pueden mirar, transformar de presente, carajo, de voz activa a voz pasiva, ¿ready? Y algunos videitos como para que lo vean en contexto, como en series y toda la cosa cuando lo usan, ¿listo? Questions hasta ahí, difficulties o problems, hasta ahí, ¿cómo van? All good? All fine? All fine. More exercise. More exercises, of course. No, te van a ya media hora de exercises, of course. Okay, yeah. Ready? Thank you. Bueno, entonces, my dear friends, hasta el momento, we have used the passive voice in simple present. The iPhone is used in many parts of the world. The English is spoken in many parts of the world or around the world. That's it. Pero resulta que en la tercera pregunta, the third question, Okay. was about the past. This question was who used it? ¿Quién lo usaba? Tell me, teacher, todo el mundo lo usaba. Todo el mundo, ready? Entonces, I have, okay, the sentence, listo. Everybody or everyone, let's say everybody, ready? Everybody used the disquette. The disquette. Yes, easy, facilito. Everybody use the disquette. Pero vuelve y juega, quedo con la sensación de, pero ¿quién es everybody? No, pues todo el mundo. Ok, bueno, no me dice mucho. Preferiría usar o darle relevancia al objeto, que es disquete, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? The disket The disket, yeah. Pass the object to the front. The disquete. was Y acá entonces viene el primer cambio. Voy a incluir verb to be, pero resulta que used estaba en pasado. Y como el verb to be adopta el tiempo de ese verbo, pues tengo que poner verb to be en pasado. Exactamente. The disquete was. Was what? use Entonces, el verbo que estaba en pasado va a pasar a past participle, que en este caso es el mismo porque es un verbo regular. The disquete was used Used everybody. by For everybody. For everybody. by everybody. Sorry, everybody. Years ago, puedo completar, ¿no? Years ago, hace muchos años, years ago. Entonces, ¿qué hice? Cambiar el project de the first, partir el verbo en dos, el tiempo y el verbo como tal, y ya el complemento. Eso sería todo. ¿Ready? Entonces, como se dan cuenta, es un tiempo, una forma verbal muy fácil, pero que requiere concentración para que no haya confusión de será que es plural, singular, es was o where, es is, are, no estoy seguro. Entonces, se requiere mucha concentración, ¿vale? Questions hasta ahí, ¿cómo vamos? All fine, all good? All fine. All fine, very good. Bueno. Very bacán. Mm. Entonces, so far over here, we can talk a little bit about the historical events. Ready? I'm going to talk about a little bit about the historical events. Vamos a ver si saben de historia o no. Let's see. Who discovered, bueno, no, discovered, who founded Bogota? Who was the person who founded Bogota? mm, Gonzalo Jiménez de Quesada. Muy bien, Hanna. Excelente. Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Ready? Pero entonces, ¿qué es más famoso? ¿Bogotá, que todo el mundo sabe quién es o qué es? ¿O Gonzalo Jiménez de Quesada, que no muchos lo conocen? Bogotá is more Bogotá. famous. Bogotá es más importante. Entonces, yo acá tengo un sujeto descrito perfectamente. Sé quién es el sujeto. Pero le quiero dar más relevancia a la ciudad. Es más importante el nombre de la ciudad que el nombre de la persona. ¿Qué voy a hacer? Uso igualmente el passive voice. ¿Ready? En vez de decir que Gonzalo Jiménez, bueno, Gonzalo Jiménez founded Bogotá,
right? That would be the active voice. I can say better that Bogota Was founded by Gonzalo Jimenez. very good. Entonces, Yeah. Bogotá was founded by Gonzalo Jiménez de Quesada. Sí tengo el sujeto, pero no es tan importante. Mejor lo dejo al final y le doy más protagonismo al objeto. Caritz Bogotá in this case, right? Entonces, como decía al principio, puede ser que no conozco al sujeto o simplemente que la acción, digamos, el complemento de esa oración es más importante que el mismo sujeto que lo hizo. ¿Vale? ¿Ready? Question number 2. Who invented the telephone? Who invented the telephone? Edison. Is it? Is it No. not The Ale- telephone was Graham Bell, creo. O Alexander Bell. Graham. Alexander Graham Bell. Entonces, the telephone was. El que dijo el compañero inventó el bombillo. Ah, La yes, bombilla. Thomas. Exactly, Yeah. good. Tomás Álvarez. Entonces, the telephone, ¿qué? The telephone Was. was founded. Was, yeah. was The invented, telephone was not founded, invented. invented Perdón, Ajá. invented. by By Alexander Graham Bell. Graham Bell. Very good. That's it, right? Muy bien, excellent. What about if we talk about 100 years of solitude? 100 years of solitude. 100 Years Solitude was ¿Qué dice ahí, teacher? Excuse me. written by Gabriel García Márquez. Excelente. 100 Years of Solitude was written by Gabriel García Márquez. 10 años de, ¿qué? Dice que 10. 100 años de soledad, right? So 100 okay. Years of Solitude was written by Gabriel García Márquez. Excelente, right? What about if we talk about a little bit of art? We would say, for example, the painting that it's called El Grito. Anybody knows who was the person who painted El Grito? El grito. You can use Google, don't worry. Yeah, yeah. El Grito was painted by Edvard Munch. Muy bien, very good. El Grito, which is a famous painting, que yo creo que todos la han visto, esa face screaming like that, was... Oh, the movie or... No, it's a painting. It's a painting. Oh, It's una okay, pintura, yeah. right? The painting, yeah. Yeah, so El Grito was painted by Edvard Munch. Yeah, that's it. Ready? Entonces, si se fijan, este passive voice en pasado me va a permitir que yo describa cosas que fueron hechas en el pasado. De pronto la persona que lo hizo no es tan importante como el mismo hecho. Entonces uso passive voice. Claro, si yo quiero enfatizar en la persona, pues uso la voz activa. Digo, Edvard Munch was the painter of El Grito. Gabriel García Márquez wrote 100 Years of Solitude, el coronel no sé qué, las memorias de no sé quién, bla, 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 bla. Estoy enfatizando en la persona, entonces empiezo por la persona. Pero si quiero enfatizar es en el libro, en la obra, pues voy a usar voz pasiva y darle más relevancia a ese objeto en especial, ¿vale? Entonces, in that case is when I'm going to use the passive voice. Ready? Entonces, guys, depending the object that I have, I am going to have the possibility to use a lot of different verbs. For example, if it's a painting, of course, the verb is going to be was painted, was designed, was drawn. Yeah, drawn. Yes, was created, maybe, right? It could be a possibility. Application and companies, for example, founded, like Apple, like, no sé, Microsoft, all of that, created, right? Also, developed. What's the meaning of developed? Desarrollado. Exactly, right? Or I can say, for example, what other, sold? Sold, yeah. Bought. What's the meaning of bought? Compró. Comprar. Comprado, right? So the same with inventions, invented, patented. What was the other one?
But also design, no? So it's the same design. Created also, también, produced, yeah. no? I can say also Oh, produce, produced, yeah. right? With the historical events, founded, conquered? What is the meaning of conquered? Conquistar. Yeah, exactly. Very good. Discovered, maybe, no? Discovered. Defeated. What's the meaning of defeated? Defeated, no? Yeah, yeah. Like, for example, the Nazi army was defeated by the Allied army. Defeated. Derrotó. Derrotado. Very good. Excellent. Derrotado, sí. Yes. Killed. No. Muerto. Murdered. Yes. Oh, Murdered. Yeah. So there are different verbs that we can use. When we wrote books, of course, the most common is going to be reading. No. Also reading. Also, I can say, for example, design, produced, edited. Yeah. So on, so on. Publicado. Published. Good. Thanks a lot. published, yeah. Published. Published. Published, that's it. Very good. With the movies, the same. I can use, for example, directed. Yes. Started with this like protagonizada, no? Performed the characters, no? Like, how did you say that? Interpretado, like, for example, Production. yeah, produced also, no? Produce. Produced, Yeah. exactly, no? But when we talk about perform, sorry, produced, perform, it's talking about the characters. For example, no sé, El Chapulín. El Chapulín was Mhm. performed by, se me olvidó el nombre de este señor, Roberto Gómez Bolaño. Roberto Bolaño, sí. Chapulín was performed. Yes, so perform is the person who was the character, the actor or the actress of that, right? What do you think, guys? Questions about it, difficulties or problems? Anything? No, teacher. No, teacher is easy. It's It's easy. easy. As I told you, it's very easy. Es muy sencillo, pero requires concentration, right? Guys, we're going to have a short exercise, and for today, we're going to finish a little bit early because the exercise is super easy, yes? So, look at this. Let me erase this part. Over here, ready? We're going to have here 10 objects. Well, 9 because one is already done, it's the example, right? So we're going to have 9 objects. I want you to choose one, and create the sentence in passive voice. Maybe if it's something, it's a movie, well, maybe who produced it, or maybe if it's an object, who did it, no? So, for example, here we have Titanic. Everybody knows the movie Titanic. I would say that Titanic was directed by James Cameron in the past, because of course it's something about the past, no? That's why we use simple past. ¿Dónde se ve el pasado? En el verb to be únicamente, right? So Titanic was directed by James Cameron. Bueno, ¿qué más? What about the rest? Piénsenlo un segundo, maybe. Mario. Avenger movies was created by Uy. Stan Lee. Uy. Paula, dale de nuevo. Created by Stan Lee. I'm sorry, Paul. Perdóname, casi no te escuché. Could you please repeat the last time? Avenger movies. Avenger movies was created by Stan Lee. Okay, well, the movies were not created by, but digamos que were supervised, no? So, Avenger movies were supervised by Stanley. Pregunta, ¿por qué aquí no usé was, sino que usé were? Ahí sí me confundí. ¿Por qué? Porque todas. Es movies. Son varias. Because it's plural. Muy bien. Because Plural, it's yeah. plural. Very good. That's it. Ready? De lo mismo con Mario Bros. Mario Bros. Were directed by Aaron Horvath and Michael Jelenic. Wait, but the movie or the video games? No, the movie. The movie. Ah, ok. Entonces, Mario Bros. Pero en ese caso solo es una película. Que ellos sean dos
igual el objeto es singular. Entonces, Mario Ah, Bros. okay. Was Yeah. Okay, yeah. directed by, Directed by bueno, los que dijiste, by. Aaron That, Harvard and Michael Jelenic. exactly. That's it. Yeah. Muy bien, Okay, Álvaro. Great, thank you. excellent. Yurani. Apple was Ah, founded by Steven Jones. S- Very Steve good. Jobs. Apple was founded Steve Jobs. by Steve Jobs. Very good, excellent. Muy bien, Yurani, excellent. Anybody else? Okay. Me, Dale, Mario LJ. Bros. Okay. Mario Bros. Was played by most child around the world. Good, wonderful. Well, in that case, he's not talking about the movie, but the video game. Perfect. Mario Bros. Was played by most kids, or the majority of the kids around the world. Perfect, Emilio. Very good. Excellent. Paula. Wolverine was interpreted by Hugh Jackman. Muy bien, very good. Wolverine was performed. Recuerda que el verbo es performed by Hugh Jackman. Very good, excellent. Anybody else? Teacher. Andrés. Sorry. Romeo and Juliet was. Ahí sería Ah, Was what? was, Sorry, yeah. Andrés? Was. writing. Ah, Andrés was written William Shakespeare. William by Shakespeare. William Yeah, Shakespeare. by Muy you. bien. Ah, me lo quitaste. Iba By a decirlo William también. Shakespeare. Oh, Very good. Listo. Very good. Entonces, Romeo and Juliet. Puedes usar Hamlet, puedes usar otro diferente. Yeah, Yes, exactly. Romeo and Juliet was written by William Shakespeare. Perfecto. Very good. Anybody else? Amazon was founded. Which one? Amazon. Amazon was founded is. I don't know. An idea was founded by. It's a easy name. By Kid Bison. Jeff Bezos, right? So Oh, was founded by Jeff Bezos, right? Ujú. bueno. Muy bien, excelente, listo. Bueno, Titanic ya, Amazon ya, that's it. Twin Towers. Twin Towers, Dinosaurs, and the National Anthem. Ese de National Anthem siempre les da duro, no, my God. ¿Y eso que es the National Colombian Anthem? Teacher, Ajá. the national anthem was composed by Orestes Índice. Muy bien, very good. Was composed by Orestes Sindici. It was a Italian composer. Pero solo la Yeah. música y la letra, ¿quién lo escribió? Okay. The National Anthem, who was... Ahí entonces, ahí sería entonces, the national, bueno, entonces, and letter by Rafael Núñez. Entonces, bueno, The National Anthem was composed by Orestes Sindici. And, ¿qué fue lo que hizo Rafael? And Entonces, by, and, written okay, yeah. by By Rafael Núñez. Rafael Núñez. Muy bien, very good. Entonces, in that case, I can include two verbs, ¿no? So, the national anthem, el himno nacional, was composed by Orestes Indiche and written by Rafael Núñez. Muy bien, thank you, Yeah. Álvaro. Listo. Dinosaurs and Twin Towers, who has it? Emilio. Dinosaurs was dangerous. The animals. I Where? don't know. Wait, the dinosaurs were what? Sorry? Okay, was dangerous. Bueno, good. Okay, sí, of course. But in that case, we're going to say that algo killed the dinosaurs. Entonces, ¿cómo sería? Let's see. Murder. Murdered could be, sí, yes, okay. But actually, como fue extintos, right? So we would say the dinosaurs were extincted. By what? By a person, what do you think? Yes, by person, by people. I don't know. Do you think so? No. There was another reason, hubo otra razón. What was the reason? Por meteorite. By yeah. By By an asteroid. meteorite.
By the Asteroid. big bang, I don't know. Uy, no, hermano, y Muy que bien. tenía una bazooka que las destruía todo. Entonces, the dinosaurs were extincted by an asteroid, ¿cierto? Ah, Fueron no, asesinados por... se adelantó Thanos. Hablando de Avengers, se adelantó Thanos y lo destruyó todo. Bueno, good, excellent. And the last one, Hannah, tienes la manito arriba. Yes, the twin towers were brought down by terrorist aircraft. Airplane. Very good. The twin towers were broken down. Ready? Porque es past participle. So broken down Broken down. by, bueno, by terrorists, by a terrorist aircraft, you know, like avión terrorista, Okay. right? By a terrorist attack. Yes. Entonces, in that case, no sabemos exactamente quién fue. Bueno, so better. The twin towers were broken down by the terrorist. Yes. Entonces, guys, in that case, easy. Simplemente verb to be in past, was o were, dependiendo si es plural o singular, y el verbo siguiente en past participle. Ready? ¿Qué me permite esto? Simplemente darle relevancia al objeto y no tanto al sujeto. De pronto el sujeto no es tan importante o de pronto sí es importante, pero quiero darle más relevancia al objeto de la oración. En este caso voy a usar la voz pasiva. ¿Listo, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Difícil? ¿Questions? ¿Problems? Very easy, teachers. Thank you. Relax, It's very nice, thanks. Bye. Muy bien, very good, guys. Entonces, eso es lo que hacemos con la voz pasiva. ¿Listo? On Wednesday, ¿qué? ¿Miércoles? Yes, Wednesday. On Wednesday. Yeah, what is it? We are going to talk about other tenses, passive voice also, but other tenses, otros tiempos de voz pasiva. ¿Listo? Hoy solamente vimos, digamos, un poquitico del presente y el pasado en general. Are going to see other different tenses in the next class. Ready? So, basically, today we finish early. ¿Verdad? Es que terminamos temprano. My God, thanks a lot. So, nothing, guys, for the day. It's going to be all. If you have questions, anything, let me know. Si tienen preguntas, dudas, cualquier cosita, háganmelo saber. If not, nos vemos el miércoles. See you on Wednesday. Thank you for coming. Thanks for being here. And that's it. See you on Wednesday. Okay, teacher. Have a good Thank day. you, teacher. Goodbye. See you later. See you next class. Okay, see you next class, my Okay, friend. yeah. Bye. Bye, See class. you. See you. Bye. Goodbye. Bye, See you bye. later. Bye, bye. Bye. Paula, ¿tienes preguntas? No, teacher, si te puedes quedar a lo último, por favor. Sí, claro que sí, of course. Una pregunta. Ah, no. Dime. Es que tengo, tengo un dilema con el computador, pero no sé si me escucha ahí. Es que Sí, yo sí, hablo, sí. Sí, te escucho. es que hablaba en algunos momentos y no sonaba, entonces no sé, era una configuración para el computador, pero ya, o sea, ya lo configuré bien. Ah, bueno, bueno.